Hai, hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Jekonia Lambang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pronoun. Pronoun artinya kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan kata benda. Noun, subjek yang digunakan untuk menggantikan subjek dan objek. Pronoun digunakan sebagai kata ganti objek. Pronoun ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, personal pronoun, yang merupakan kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Saya juga memperlihatkan beberapa bentuk personal pronouns, yaitu subjek dan objek. Subjek I, objeknya me. Subjek you, objek you. Subjek he, objek him. Subjek she, objek her. Subjek it, objek it. Subjek we, objek us. Subjek you, objek you. Subjek they, objek them. Kemudian ada beberapa contoh, yaitu third days ago I meet Jeko, yesterday I meet him again. Kemudian yang my brother brought a new computer, she loves I it very much. Kemudian yang kedua ada possessive pronoun. Possessive pronoun ini merupakan kata ganti milik. Saya juga memperlihatkan bentuk possessive pronoun, yaitu subjek dan possessive pronoun. Subjeknya I, possessive pronounnya mine. Subjeknya you, possessive pronounnya yours. Subjeknya he, possessive pronounsnya his. Subjek she, possessive pronounnya hers. Subjek it, possessive pronounnya its. Subjek we, possessive pronounnya ours. Subjek you, possessive pronounnya yours. Subject they, possessive pronounnya theirs. Kemudian ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, this is my pen, the pen is mine, yang artinya ini pulpen saya, pulpen ini punya saya. Kemudian ada this house is theirs, yang artinya rumah ini milik mereka. Kemudian yang ketiga ada reflexive pronoun, yang merupakan kata ganti subjek yang digunakan menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Saya juga memperlihatkan bentuknya, yaitu subjek dan reflexive pronoun, yaitu I myself, you yourself, he himself, she herself, itself, we ourselves, yourselves, the selves. Kemudian ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, I myself open the door, yang artinya saya sendiri yang membuka pintu itu. Kemudian ada my friends cook this meal himself, yang artinya teman saya memasak makanannya sendiri. Kemudian yang keempat ada demonstrative pronouns, yang merupakan kata ganti penunjuk berdasarkan kedekatan, seperti dekat, this, dan this, dan jauh, yaitu that dan those. Kemudian ada beberapa contoh seperti this is my father, this are my brother, yang artinya ini ayah saya, ini adik-adik saya. Dan ada that pen is yours, those are mine, yang artinya pulpen ini punyamu, ini punyaku. Kemudian ada interrogative pronoun, yaitu kata-kata yang dipertanyakan orang atau benda. Ini antara lain yaitu whom, was, we, which, dan what, yang memiliki contoh seperti what did you call, yang artinya siapa yang kamu panggil. Kemudian ada what did you order, artinya apa yang kamu pesan. We did you sell your car, yang artinya mengapa kamu jual mobilmu. Kemudian ada indefinite pronoun, yang merupakan kata ganti mengacu pada seorang atau sesuatu yang dianggap tidak tentu, seperti somebody, yang artinya seseorang, something,
anything yang artinya sesuatu, everyone yang artinya setiap orang, dan everything yang artinya segala sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah relative pronoun, yang merupakan kata-kata yang merangkai suatu kata benda atau frasa kata benda dengan klausa penjelasannya seperti whom, was, which, dan that yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang. Contohnya, I don't like people who lost temper easily. Kemudian yang that I always feed every day is my cat. Kemudian ada this is Jack, whose brother you meet last week. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Nama saya Angelica Andrea Masiobelan. Saya dengan NIM 21610500054. Di sini saya akan menjelaskan tentang personal pronouns. Personal pronouns terbagi atas dua, yaitu subject pronoun dan object pronoun. Ciri-ciri dari subject pronoun dan object pronoun. Subject pronoun bisa kita lihat yaitu merupakan pelaku yang melakukan suatu tindakan. Nah, biasanya subject pronoun ini terdapat pada awal kalimat. Berbeda dengan object pronoun merupakan suatu yang mengenai tindakan dari subjek. Nah, biasanya objek pronoun ini terdapat setelah kata kerja atau di akhir kalimat. Di sini saya akan membandingkan antara subject pronouns dan object pronoun. Di sini misalnya I, aku, jika menjadi subjek yaitu I dan menjadi objek menjadi me, subjek you, tetap you juga di objek, kita, pada subjek menjadi we, pada objek menjadi us, they atau mereka, pada subjek they, tetap they, pada objek menjadi them. Dan seterusnya she, her, he, him, it. Ini contoh kalimat dari subject pronouns. Bisa kita lihat di sini, bagian dari kalimat subject pronoun ini terdapat di awal kalimat. Contohnya, I know Emily, we know Emily, we know Emily, they know Emily, she knows Emily, he knows Emily, it is nice. Berikutnya ini merupakan contoh kalimat dari object pronouns. Seperti Emily knows me, Emily knows you, Emily knows us, Emily knows them, Emily knows her, Emily knows him, I like it. Seperti yang kita lihat, ini terdapat di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Baik, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rutifani Cerina Atihari. Pada saat ini saya ingin menjelaskan mengenai possessive adjective and pronoun. When do we use possessive adjective and pronoun? We use possessive adjective and pronoun to refer to position and to indicate ownership of something. Jadi possessive sendiri itu merupakan kata yang merujuk kepada kepemilikan benda atau apapun itu. Possessive sendiri dibagi menjadi dua, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive adjective itu melingkupi my, your, their, our, her, his, and its. My, we use to show that something belong to me. Your, to show that something belong to you. Their, to show that something belong to many people. Our, to show that something belong to me and you, or me and somebody else or other people. Her, to show that something belong to a woman or a girl. His, to show that something belong to a man or a boy. It's, to show that something belong to an animal. Berikutnya ada possessive pronoun. Possessive pronoun itu melingkupi mine, yours, theirs, our, hers, his, and its. Possessive adjective and pronoun are same. They show position, which mean I own something, something's belong to me or something or someone else. The only difference is for possessive adjective, you have to put noun after, but for pronoun, you don't have to put a noun after. Dan ini adalah beberapa contoh dari possessive pronoun dan adjective pronoun. Untuk possessive pronounnya, this ring is very expensive and not mine but hers. The bike is yours now.
Yours is the big room in front of the pool in the second floor. The house on the corner is theirs. Dan berikutnya ada contoh dari adjective pronoun. Their ability to produce delicious main course must recognize. Our party will be held successfully. When the wrong people live your life, the right things start to happen. Sekian dari saya. Reflexive pronouns. Jadi di sini definisi reflexive pronouns itu sendiri adalah kata ganti yang digunakan untuk menjadikan objek kalimat yang sama dengan subjeknya. Reflexive pronouns ini juga bisa bertempat sebagai objek langsung, yaitu direct object, dan objek itu langsung, yaitu indirect object. Di sini saya ada perubahan kata reflexive pronouns. Di sini ada 8 kata, yaitu adalah I menjadi myself, we menjadi ourselves, dan you ini ada 2, you untuk tunggal, untuk jamak. You untuk tunggal itu menjadi yourself, dan jamak ini menjadi yourselves. Kenapa saya tambahkan es? Karena kata jamak ini di akhiran katanya itu harus ada kata es. Dan di sini juga ada he itu menjadi himself, she itu menjadi herself, dan it menjadi itself, dan they menjadi themselves. Di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama itu ada Stephen and Rachel rewarded themselves for passing the test. Artinya adalah Stephen dan Rachel menghadiahi dirinya sendiri karena lulus ujian. Kenapa saya pakai themselves? Karena Stephen and Rachel ini kata gantinya menjadi they, dan they itu kata dan they itu di reflexive pronouns ini menjadi themselves. Yang kedua ada you don't have to hurt yourself. Kamu tidak harus menyakiti dirimu sendiri. You ini diperuntukkan untuk tunggal, jadi di sini saya pakainya yourself. Dan yang ketiga juga ada the dog is scratching itself. Anjing itu menggaruk dirinya sendiri. The dog itu kata ganti it, dan it itu pada reflexive pronouns yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu itself. Selanjutnya ada the kids made the decoration by themselves. The kids ini kata ganti dari you ini yang jamak. Jadi makanya saya pakai themselves itu yang ada akhirannya es. Artinya itu adalah anak-anak membuat dekorasinya sendiri. Dan yang kelima ini ada I went to buy myself a new makeup. Yang artinya adalah saya ingin membeli sebuah makeup baru untuk diri saya sendiri. I ini kata ganti pada reflexive pronouns itu adalah myself. Sekian presentasi tentang reflexive pronoun dari saya. Terima kasih. Nama saya Angelica Telegria, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai adjective. Jadi kita mulai dulu dari yang paling awal mengenai definition and categories. Jadi adjective itu only modify noun, pronoun, and linking verbs. Untuk kategorinya, dia itu terbagi dua, yaitu descriptive and limiting. Descriptive adjective are those which describe the color, size, or quality of a person or a thing. Jadi yaitu untuk noun or pronoun. Lalu limiting adjective itu dia place restriction on the words they modify. For example, quantity, distance, possession, and etc. Jadi di adjective ini only these and those are plural forms. Jadi all other remains the same whether the nouns is singular or plural. And then selanjutnya kita bakal lihat ini contoh dari perbedaan antara descriptive dan limiting. Jadi contoh dari descriptive itu ada beautiful, large, red, interesting, important, and colorful. Lalu di limiting itu contohnya ada cardinal number, 1, 2, 3, and etc. Ada juga ordinal number, first, second, third. Lalu ada juga possessive, yakni my, your, his. Lalu ada demonstrative, seperti contohnya itu ada this, that, these, those. Quantity, few, many, much, dan yang terakhir ada articles, contohnya ada a, and b. Jadi lanjut ke functionnya. Jadi adjective itu bisa digunakan untuk berbagai macam. Contohnya yang pertama adalah describe feelings or qualities. He is a lonely man. Jadi lonely-nya itu adalah adjective-nya. Jadi yang merupakan adjective itu di highlight dengan warna biru. Lalu yang kedua ada give nationality or origin. For example, for the sentence itu I heard a French song. And then yang ketiga ada tell more about a thing's characteristic. Contoh, the knife is sharp. Lalu ada juga tell us about age. For example, he is a young man. Lalu juga ada tell us about size and measurement. Contohnya adalah John is a tall man. It also tells us about color, like Paul wore a red shirt.
tell us what something is made of, like she wore a cotton dress. It also tells us about a shape. I sat at a round table. Express a judgment or value. That was a fantastic film. Fantastic merupakan adjektifnya. Lalu juga yang terakhir adalah telling how many, exactly and about. Jadi contohnya itu adalah the two teams have met every season since 2000. Jadi two-nya itu merupakan exactly, jadi merupakan jumlah yang exact, like 1, 2, 3. Lalu kalau about itu kayak every, some, many, kayak gitu. Sekian untuk penjelasan mengenai adjektif. Nama saya Michelle Deborah Natasha Artanti Aritonang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai adverbs. Adverbs usually to explain verb. However, there are also adverbs that explain adjective and other adverb. Many descriptive adjective can be changed to adverbs by adding "ly" to the adjective base. Jadi, adverbs ini merupakan kata keterangan yang biasanya itu menjelaskan kata kerja. Tapi ada juga kata keterangan yang menjelaskan kata sifat dan kata kerja lain. Jadi ada beberapa kata sifat yang dapat diubah menjadi kata keterangan dengan menambahkan "ly" di belakang kata sifat dasar. Ini adalah contoh kata sifat yang diubah menjadi kata keterangan. Ada patiently, perfectly, professionally, quickly, rationally, regularly, safely, and seriously. Kemudian, there are 6 kinds of adverbs. Yang pertama itu ada adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of frequency, adverbs of emphasis, dan yang terakhir ada adverbs of phrase. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada adverbs of manner, explain how an activity is done. Jadi menjelaskan bagaimana suatu aktivitas itu dilakukan. For examples, she drives the car carefully, the student erases the whiteboard slowly, he finishes his homework quickly. Next, ada adverbs of time, explain when an activity is done. Jadi menjelaskan kapan suatu aktivitas itu dilakukan. For examples, the student goes to school every day, you did your work yesterday, she comes late to the meeting. Kemudian ada adverbs of place, explain where an activity is done. Jadi menjelaskan di mana suatu kegiatan itu dilakukan. For examples, they will wait there are bicycles everywhere, let's go outside. Kemudian ada adverbs of frequency, explain how often the activity is done. Jadi menjelaskan seberapa sering aktivitas tersebut dilakukan. For examples, they always take a pray 1 time a week. He often ride a bicycle. My parents sometimes watch movie together. Kemudian ada adverbs of emphasis, explain other adverbs and adjectives to emphasize the adverb and adjective. Jadi menjelaskan kata keterangan dan kata sifat lain untuk menekankan kata keterangan dan kata sifat tersebut. For examples, the computer is totally useless, her coffee is too bitter, Rani can run very fast. Kemudian ada adverbs of phrase, adverb that doesn't consist of one word but a few words. Jadi kata keterangannya itu tidak hanya terdiri dari satu kata, tapi dari beberapa kata. For examples, you will give the assignment to Mr. Toto on time. Their class have to join the competition. My friends come to my house all of a sudden. Sekian penjelasan mengenai adverbs dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Eka Satriuda dengan NIM 21610500107. Di sini saya akan menjelaskan tentang verb. Definition atau definisi. Verb is word that describes an action, condition, or experience of something. In Indonesian, verbs are often called verbs because the verb show the activity of the subject in the sentence. The verb is the most important part and always appears in every sentence. For example, she plays in the backyard with her sister is an action. And 2, he feels empathy for condition. Use
atau penggunaan. In English, we know grammar that can be identified by the difference in time zones, starting from the present, past, and future. With this time difference, the verb also change for each condition. Each verb usually has 3 forms. Verb 1 is at our present. This verb is the original form of the verb or infinitive, which is usually used in simple present tense sentence. For example, sleep is a sleeps, watch is watch, and go is goes. Verb 2 or past. The second form of the verb is called verb 2 or past. This verb is usually used in simple past tense sentence. When do you use the verb 2? When an action or action taken is past or past. For example, dibagi menjadi 2, ada regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb itu, example-nya adalah achieve is achieved, call is called, clean is cleaned. Dan irregular verb ada take is a took, eat is ate, find is a found. Verb 3 or past participle is similar to verb 2. Verb 3 is also divided into regular verbs and irregular verbs. Contohnya dibagi menjadi 2, ada regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb is example study, studied, studied, walk, walked, walked, work, worked, worked. Dan untuk irregular verbnya ada write, wrote, written, go, went, gone, eat, ate, eaten. Verb ditambah dengan ing. In the use of verb ending in or ing, the grammar used in the continuous tense alias that is currently ongoing. In its use, this verb form is preceded by the auxiliary verb be, is, am, are, was, were. For example, ada write is writing, play is playing, run is running, smoke is smoking. Baik, untuk type atau jenisnya, itu ada action verb, yaitu verb that express an action or position. For example, rise atau angkat tangan, Andrew raises his hand. Wilt, Andrew gave Randy the ball point. Yang kedua ada modal verbs, is awards used before action or auxiliary verbs to clarify or provide additional information about possibility or an adverb of time. For example, contohnya itu ada Celia is a modal verb, going is action verb, to New York. Auxiliary verbs. This word is used to connect subject with a noun or adjective that describe the subject. For example, we are your new neighbor. Baik, sekian penjelasan verb dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.